수도 다카에서 한참을 달려 도착한 작은 마을. 이곳에 오면 특이한 풍경을 만날 수 있다는데요. 아니나 다를까 마을 어귀에 잔뜩 몰려있는 남자들을 발견한 제작진. 무슨 재미있는 일이라도 있는지 연신 싱글벙글 입가에 미소가 떠나지 않는데요. 뭐가 이렇게 좋아요? 제작진의 물음에 대답은커녕 창피한 듯 얼굴을 가리고 도망가는 남자. 부끄러워하는 건 여자들도 마찬가지인데요. 아이고 뭐가 좋아 다들 이렇게 웃어대는 건지. 아니 도대체 뭘 봤길래 다들 이런 반응이에요. 그 웃음의 출처를 찾아보니 사람들이 웃으며 보고 있는 건 다름 아닌 사진입니다. 아니 왜 모여서 사진첩을 보고 있는 건지 영문을 알 수 없는 제작진. 아니 왜 여자 사진을 여기서 보고 있어요? এই জন্য দেখতাছি আমরা ঠিক আছে আমরা পাত্র পাত্রী সুন্দর লম্বা চূড়া ফিটনেস ভালো ইয়েস কোকো ভালো বুঝো এই ঘটকে মানে আমি বিয়া করাই ভাই বিয়া করামো 매일같이 수백 장의 사진을 들고 돌아다닌다는 의문의 할아버지. 과연 어떤 사연이 있길래 이렇게 많은 사람들의 사진들을 가지고 있는 걸까요? 그 재밌고도 달콤한 비밀이 지금 바로 공개됩니다. 할아버지의 정체를 알아내기 위해 무작정 집으로 찾아간 제작진. 그곳에서 수백 장의 사진에 둘러싸인 할아버지를 만날 수 있었습니다. 자세히 보니 사진들로 무언가를 하고 계신 것 같은데요. 사진을 모으는 별난 취미라도 가지고 계신 걸까요? 아니면 혹시 사진 작가신가요? 선생님 지금 뭐 하시는 거예요? এই একটা ছেলে একটা মেয়ে বিয়ের জন্য মিল করে দিতেছি। 오, 지금 이 사람들 전부 다 지금 중매해야 되는 사람들이에요? এই ছবি বাছাই করতেছি এই ছেলের জন্য কোন ছেলের জন্য কোন মেয়ের জন্য এটা মিল খাবে সেটার জন্য আমি এই দেখতেছি। 알고 보니 청춘 남녀의 인연을 맺어주는 일을 하고 있었던 유누스 씨. 이렇게 사진으로 먼저 맞춰보는 게 방글라데시 스타일이라고 하는데요. ছবি দেখে দেখে মিল করি এবারে দুজন একখানে করি একখানে করে ছেলে মেয়েরে দেখায় মেয়ে ছেলেরে দেখে এবার তারা যদি পছন্দ হয় তাহলে কথাবার্তা হয়। 그러나 사진 한 장만으로 모든 중매가 성사되는 건 아니라고 합니다. 사진과 함께 글씨가 적힌 종이 한 장, 이것이 꼭 필요하다는데요. 이건 뭐예요? এটি এটি ছেলের অ্যাড্রেস মেয়ের অ্যাড্রেস ঠিকানা এটি এটি এই দুটাতে মিললেই হেবরে কাজ হয়। 지난 수십 년간 이 일을 해왔다는 유누스 씨. 이 마을 커플들은 모두 그가 맺어줬다 해도 과언이 아니랍니다. 지금까지 몇 커플이나 지금 연결해 주신 거예요? পর্যন্ত অনেক কাজ করছি প্রায় 27 কাজ করছি মানে 사진 정리를 마치자마자 바쁜 걸음을 재촉하는 유누스 할아버지. 곧이어 도착한 곳은 이웃집이었는데요. 익숙한 듯 유누스 할아버지를 맞아주는 주인 남자. 여긴 이 집은 어쩐 일이세요? এই পাত্রের জন্য মেয়ে মেয়ে খুঁজতেছি মেয়ে দেখাশোনা করব। 아, 이분. 낯선 사람의 등장에 눈 한 번 마주치지 못하고 수줍어하는 막내딸. 안녕하세요. 하이, 헬로 안녕. 안녕. 왜 쑥스러워요? 시집 가고 싶어요? 빨리. তাহলে তোমার বিয়ে দিতে চায় কি রাজি তুমি? 그라지. 방글라데시에선 배우자 이야기에 부끄러움을 많이 탄답니다. আমার বাবাও একে বিয়ের কাজ করছে আবার আমিও এগো বিয়ের সাথে কাজ করছি এবং দিতেছি। 이분 아버님께서 중매해 주셨어요? হ্যাঁ আমাকে বিয়া এর আব্বাই দিছি আমার আব্বা মারা গেছে 이 집의 아들 또한 유노스 씨의 소개로 결혼을 했다고 하는데요. 이렇듯 중매가 아니면 배우자를 만나는 일이 쉽지 않다고 합니다. We are happy. are you happy? Yes. 그럼 몇 번 보고 결혼한 거예요? আগে দেখে না সে দেখাইছে দেখা পছন্দ হয়েছে ফ্যামিলি ভালো শিক্ষিত মেয়ে 아내를 처음 소개받았을 때의 사진을 아직까지 간직하고 있다는 남편. 이곳에선 보통 3번 정도의 만남에 결혼을 한다고 합니다. 그럼 이렇게 사진 한 장만 보고도 딱 알아요? 이 사람이 마음에 드는지 안 드는지?
ছবি দেখার পরেই তো যায় না দেখতে ঘটক নিয়ে আত্মীয় স্বজন নিয়ে তখন তো যায় দেখতে সবাই বাস্তবটা দেখে আসে 아 서로 연애도 하고 결혼해야 되는 거 아니에요? 아이고 연애 얘기만 나오면 부끄러워 어쩔 줄 모르네. 왜 갑자기 왜 웃어요? হইছে ভালো কিন্তু বাংলাদেশে এটা নাই এটা মানে গার্জিয়ানদের ভাবেই বেশি হয় মানে ঘটক আসবে দেখাবে যাবে মানে গার্জিয়ানরা যাবে আসবে এটাই সবচেয়ে বেটার ভালো 자, 드디어 본격적인 신랑감 고르기가 시작됐습니다. 사진첩을 펼쳐놓으니 여기저기서 주문 사항이 쏟아지는데요. 하지만 당사자는 그저 시큰둥한 모습. 자기 짝 고르는데 제작진의 성화에 슬그머니 사진첩을 들여다보는 막내딸. 어디 보자. 1등짜리 남편이 어딨나 보자. 온 식구가 눈 크게 뜨고 찾아보는데요. তোমার যেটা মন চাই এটা সেটা দেখো এটা পছন্দ হয় বলো 누구야? 누구? 여러 가족들의 높은 눈을 통과한 1인. 이야, 인물 훤하니 믿음직스러워 보입니다. দুই ছেলের মধ্যে এটাই আমাদের এটাই পছন্দ না আচ্ছা ঠিক আছে এর বাবার সাথে আমি আলাপ করতেছি আর দেখার ব্যবস্থা করে আর দেখার জন্য আমি এই ছেলে পছন্দ আমার সব কিছু মিলেই এই ছেলে পছন্দ 이 친구로 왜 결정하셨어요? সব কিছু মিলে আর ভদ্র টাকা পয়সা বেশি শিক্ষিত আবার দেখতে সুন্দর আমি এই জন্য হ্যাঁ মেয়ের সাথে মানাইব 본인 생각은 어때요? 일단 전 노 코멘트. 쑥스러워서 말 못하는 거예요? 뭐예요? সব মুরব্বিয়া যা বলছে সেটাই 좋은 인연을 기다리며 유누스 씨를 배웅하는 가족들. 그런데 이뿐만이 아닙니다. 거리에 유누스 씨가 떴다 하면 어김없이 발걸음은 그 자리에서 스탑. 헤이, 이거 일부러 기다린 거 아닌가 몰라. 어떤 이야기가 오거나 살짝 다가가 봤는데요. তাহলে আগের ওই ছবি তুলেন না না আমরা একটা গোপন আলাপ করতেছি আমরা ছবিটা তুলেন না 어? 정색을 하며 카메라를 피하는 이 남자. 도대체 어떤 사연을 갖고 있는 걸까요? 게다가 주머니까지 두둑하게 챙겨주니 어허 이거 새치기라도 하려는 건지 다들 급한데 이거 너무하네. 돈 받았어요? এই মেয়ে বিয়ে করবে তো হয়তো ওর বউ মরে গেছে গা অনেক বউ নাই উনি বিয়ে করবে বয়স বেশি হয়ে গেছে গা ওরকম বয়স দিকে একটা মেয়ে তাকে দিতে হবে 나름 사연이 있는 분이셨군요. 이번에 찾아간 곳은 시내의 한 약국. 유누스 씨를 애타게 찾는 분이 있다고 하는데요. ছবি নিয়েছি উনি এলো ঘটক মানে আমার বয়স এখন 32 এখনো বিয়ে করতে পারি নাই তো উনি মেয়েদের ছবি নিয়ে আসছে যদি পছন্দ হয় তাহলে উনি আমাদের বিয়ে ঠিক করে দেবেন 여성들의 사진을 두루두루 넘겨보며 신부감을 찾는 남자. 그리고 더 놀라운 것은 유누스 씨가 사진들의 프로필을 술술 외우고 있다는 사실이었습니다. এই যে দেখো এটা মেয়ে সুন্দর আছে দেখো মেয়ে দেখতে ভালো লম্বা এবং শিক্ষিত এবং বাবা ব্যবসা করে নামাজিক মেয়ে এটা দেখো তুমি পছন্দ করো এটা 마음에 쏙 드는 외모에 프로필까지 완벽한 이 여자. 누난 땅내 스타일. মোটামুটি ভালোই চলে আর কি 결과에 흡족한 청년 유누스 씨에게 소정의 감사금을 챙겨주는데요. 어느 정도 되는 건지 궁금한데. কত টাকা দিছে গাড়ি ভাড়া টাকা 이렇게 결혼을 성사시키면 얼마를 받으세요? এ 20,000 দেয় 25,000 দেয় 15,000 দেয় 50,000 দেয় এরকম পাই আর কি পার্টি বুঝে আর কি 그런데 마을 사람들을 다 맺어주고도 남는 이 사진 자료들. 어허 이거 어떻게 만들어 두시는 건가 했더니 আমার নিবা মেয়েটা কো 그 첫 번째 방법 바로 길거리 캐스팅이었습니다. 처음 만난 여자를 사진 속에 남겨놓기. 실례되는 줄 알지만 저 사진 한번 찍읍시다. 아이 스마일. এইটা ছবি পাত্র নিয়ে দেখাই দিব যে পাত্র পছন্দ করে তাহলে তোমাকে দেখাবো আমি 때론 이렇게 부모님들께 직접 사진을 건네받기도 하고요. 생전 처음 만난 사람들에게조차 호구 조사는 필수라고 합니다. নতুন গান
গেলাম যে লেখাপড়া করতেছে, সেই লেখাপড়া কি ক্লাসে পড়তেছে? ক্লাস 9-এ পড়তেছে। 남자고 여자고 가장 그 1등인 조건이 뭐예요? বিষয়টা মেয়ে ভালো, স্বভাব চরিত্র ভালো এবং গার রং ফর্সা, দেখতে ভালো, ওইটার জন্যই একটা ছেলে পছন্দ করে। আর ছেলেও মনে করে লেখাপড়া ভালো থাকতে হইব, পয়সা করি থাকতে হইব, টাকা থাকতে হইব, ওরকম একটা তাদের কিছু থাকতে হইব, ঢাকা বাড়ি থাকতে হইব। হ্যাঁ কে? 어느 나라에서나 1등 신랑감, 신부감이 되기 위한 조건을 갖추기란 쉽지만은 않은 것 같죠. 자, 여기 또 한 사람, 유누스 씨의 도움이 절실한 사람이 찾아왔습니다. 멀리 떨어져 있는 마을에서 어렵게 찾아온 노총각인 줄라 씨. 드디어 적당한 신부감을 물색했다는 연락을 받고 한달음에 달려왔다고 하는데요. আমি আসছি বিয়া করিনি তো, বিয়া করার জন্য শুনছি যে অনেক দূরের থেকে যে কাকার কাছে মেয়ের সন্ধান পাওয়া যায়, এই জন্য আসছে আর কি। 이번에야말로 장가를 갈 수 있을지 모처럼 45 노총각의 가슴이 설레기 시작합니다. অন্তত এই ছবি পছন্দ হয়নি। 그런데 이 여성분에겐 특별한 사연이 있다는데. এই যে আছে এর জন্য অনেক চেষ্টা করতেছি, এটা যেমন বিয়ে শাদী হয় নাই, আমি চেষ্টা করতেছি, অনেক চেষ্টা চালাইছি, একে পছন্দ করতেছে না। 아니 인상도 참 좋으신데 이유가 뭔가요? হ্যাঁ, আমি অনেক চিন্তা আছি, এ নিয়ে ঘুরতেছি, অনেক চেষ্টা করতেছি, এটার জন্য বহুত চেষ্টা করতেছি, বিয়েটা দিতে পারতেছি না। টাকার কথা কম, হ্যাঁ, এর যে 10 লাখ টাকা সত্তাছি ছেলেরে, যে তোমাকে 10 লাখ টাকা দিব, সেই তুমি মেয়ে বিয়ে করো, তো ছেলে রাজি হইতেছে না, অনেক বয়স, অনেক মোটা। 이 여자 마음에 들어요? 과연? 이야 정말 마음에 들었나 봅니다. 마음에 들어요? হ্যাঁ, 어. 우와, 완전 다행이네. এই এর বাড়ি এর বাড়ি ঢাকা। এ ঢাকা লেখাপড়া করছে, ঢাকাই বাসা, বাবা মা ঢাকায় থাকে, বিক্রমপুরের মেয়ে ঢাকা থাকে। তো কোন পর্যন্ত লেখাপড়া করছে এই মেয়ে? এরা বিয়ে পাস করছে। আচ্ছা, 이젠 노총각 신사를 탈출할 수 있기를 감사한 마음을 포옹으로 대신합니다. 이 기쁜 소식을 여자 쪽에게도 전달하는데요. ওটা মিলিয়ে আনবো। আচ্ছা, আমরা হেডে জন্য চেষ্টা করতেছি না। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো আমরা ডেট করে দিই না। হ্যাঁ, তাহলে শুক্রবার দিন বিকালে ডেট করে দেই। 지금 뭐라고 통화하신 거예요? এর জন্য বয়স তো ছেলে পাইছি, মেয়েও বয়স বেশি, ছেলেরও বয়স বেশি, ওই জন্য এটা দিয়ে একটা সিটিং করতেছি, ওইটাতে ছেলে মেয়েরাকে দেখাশোনার জন্য আমি একটা মন্তব্য করতেছি, শুক্রবার দিন দেখাই দেবো। 선생님, 뭐 하나만 여쭤봐도 돼요? 선생님, হ্যাঁ, বলেন বলেন। 그 이렇게 많은 사람 소개해주면 혹시 저도 소개해줄 수 있어요? হ্যাঁ, পরে তো তোমার ইন্টারভিউ তুমি দিবা, এরপরে তোমার লেখাপড়া, ভাই বোন কয়জন আছেন, এই জিনিসটা জানি না, হেবে তুমি বিয়ে করে দেবো। 한치의 망설임도 없이 앞장서서 어디론가 향하는 유누스 씨. 이 머나먼 이국 땅에서 담당 PD의 짝을 찾을 수 있을까요? বাড়ির সবাই আছে ভালো আলো দিলে? আচ্ছা, 저 소개시켜줄 여자는 누구예요? হ্যাঁ, ওই পাত্রী দেখাবো, ওই পাত্রী দেখাবো। 커다란 눈망울에 오똑한 코, 아름다운 소녀가 등장했습니다. 근데 저 많이 앳돼 보이는데. 친구래요. 어린데? 안녕하세요. Hi, hello. Hi, hello. Can you speak English? Okay, first. Okay. 담당 PD가 한눈판 사이 온몸을 훑어보는 오늘의 맞선녀 림빠. 그리고 잠시 후 어째 두 사람 분위기가 묘합니다. 이뻐. 지금 보니 이 소녀의 눈빛도 심상치 않고 말이죠. নাম কি? 이름이 뭡니까? 종호요, 최종호. 종호. বয়স কত? বয়স 나이가 몇 살이에요? 저 나이 많아요. 39이요.
나이가 많네요. 나이가 많아. How old are you? এটা কি কমো তোমার বয়স কত? 20 20. 20. 나랑 19살 차이 어떡해. 어떤 일 하세요? 방송국에서 PD 일하고 있어요. 뭐 나름 진지한 대화도 오가는데 보시기에 마음에 들어요, 저? 마음에 들어요, 어때요? ভালোই মুরব্বি আছে না মুরব্বি টুরব্বি নিয়ে আবার ফিরে বইয়া দেখবো পাত্রী দেখবো মুরব্বি আছে না মুরব্বি আইনা তারপর মুরব্বি আবার মেয়ে দেখবো 나 만나본 소감이 어때요? ভালো হ্যাঁ সব দিকেই 내가 결혼하자 그러면 씹 올 거예요? 진짜? 오, 어떡하지? 나 장가 간다. 우리 결혼할 수 있을까요? 자, 이발관을 찾아온 유누스 씨. 근데 여긴 어쩐 일이신지 젊은 남성과 반갑게 인사를 나누는데 আমরা একটু মেয়ে দেখা দেখি করুন 아니 근데 이분 좀 낯이 익은데 어디서 본 것 같은데요? 누군가 했더니 앞서 봤던 가족이 사윗감으로 점 찍었던 살리부 씨였네요. 기분이 어떠세요? খুব ভালো খুব ভালো 자, 미래의 신부가 될지도 모르는 여인을 처음으로 만나는 오늘 같은 날이야말로 숨겨왔던 매력을 남김없이 모두 꺼내 보여야 하는 날이겠죠. 전문가의 능숙한 손놀림을 거쳐 말끔하게 변신할 그의 모습 기대하셔도 좋습니다. শাওন ভাই কি আজকে পার্টি দেখতে যাবেন? হ্যাঁ হ্যাঁ আজকে পার্টি দেখতে যাবো এজন্য কোথায় আছেন ইনশাআল্লাহ? ভালো ইনশাআল্লাহ ভালো। 깔끔한 피부와 단정한 헤어스타일, 남자의 변신도 무죄. 멋있어졌는데요? 지금 바로 선보러 갑니다. ওয়ালাইকুম সালাম ভালো ভালো 드디어 도착한 여자의 집. 야, 정말 이 순간이 살리부 씨에겐 얼마나 떨리는 순간일까요? 자, 일단 집 안까지는 무사 통과. 오늘 이 자리에 대해 한마디 하신다면? ভালো লাগতেছে একটু লজ্জা লাগতেছে আর কি 지금 떨려요? হ্যাঁ একটু নার্ভাস আই এম নার্ভাস ভালো লাগতেছে ছেলে পছন্দ হয়েছে বোনের বিয়ে দিব ভালো লাগছে এজন্য খুশি 첫 번째 관문은 가족들과 살리부 씨와의 대화. আর রেজাল্ট কি আমি ম্যানেজমেন্টে অনার্স মাস্টার্স করছি রেজাল্ট সেকেন্ড ক্লাস এবার মাস্টার্স ফাইনাল দিয়ে বের হইলাম 한참 가족들에게 점수를 따놓은 후 드디어 오매불망 기다리던 주인공의 등장. 어허라, 담담한 듯하던 살리부 씨, 상대방의 첫인상이 마음에 들었나 봅니다. 입가에 미소 딱 걸렸어요. 떨리는 마음을 감추고 애써 태연한 척하는 두 사람. 서로 눈도 못 마주치며 쑥스러워하는 모습인데요. 아유, 이걸 어쩌나. 아우, 떨려. 아마 평생 가도 이 순간 못 잊을 겁니다. 왜요? 왜? 보니까 어떠세요? 뭐라고요? ভালো 보니까 어때요? এই সময় তো মেয়েরা বলে না এটা আমাদের কালচারে কিন্তু নাই এটা বইলে দেন ওনারে 가족들과의 길고 긴 대화. 근데 남자의 얼굴을 쳐다보지도 못하고 얌전히 앉아있는 라시아 씨. 하지만 그때 움직이는 것이 하나 있었으니 바로 그녀의 눈동자였습니다. 힐끔 살리부 씨의 얼굴을 쳐다보는데 방금 웃었죠? 웃었습니다. 라시아 씨도 영 싫진 않은가 본데 কোনো ব্যাপার তুমি মেয়ে 이때 남자가 활짝 웃는 이유가 있었으니 চুল লম্বা আছে 자, 지금부터 시작되는 맞선녀 라시아 씨의 매력 발산 시간. 제 머릿결 어때요? 알고 보니 이곳에선 머리가 긴 여성이 인기가 있답니다. 이 모습을 흐뭇한 얼굴로 바라보고 있는 이 남자. 아이고, 조만간 이 집 국수 먹겠네. 어때 괜찮아요? 괜찮아요? 계속되는 질문에도 좀처럼 속마음을 내비치지 않는 여자. 에이, 그걸 꼭 말로 해야 하나, 이 사람 정말. 자, 상견례가 끝나고 먼저 자리를 뜨는 여자.
이제 남자와 남은 가족들은 서로의 결혼 문제에 대해 진지하게 대화를 나눕니다. একো তেরেলো আমরা ছেলে নিয়ে ওখানে বিদায় নেই আমরা পরে আপনাদের জানাই আমরা ডেট ফাইনাল করে দেবো হ্যাঁ ভালোই হবে, আমাদের পছন্দ হয়েছে। আর মেয়েকে যদি পছন্দ করে আমরা এখানে রাজি, আমাদের গার্জিয়ানরা রাজি আছে, আমরা রাজি। 성공적으로 치러진 첫 만남. 앞으로 2번 정도의 만남을 더 가진 뒤 결혼을 결정하게 된다는데요. 둘의 속마음은 과연 어떨까요? 그 만나보니까 어땠어요, 소감이? মুরব্বীরা যেটা বলে সেটাই। ভালো লাগতেছে আসলে, এই প্রথম তো এই মেয়ে দেখতে আসছে, এই প্রথম তো একটু লজ্জা লজ্জা লাগছে। তো এই মেয়ে ভালোই পছন্দ হয়েছে আমার। তো বাসায় ফ্যামিলির সাথে আলাপ করে এটা দেখি আমরা আরও আগাবো সামনে। এটা আল্লাহর রহমত আছে, এটা দেখলে তাদের উপভোগ একটা পছন্দ হয়ে যায়, ওই আল্লাহরই একটা রহমত আছে। 모두들 오래오래 행복하시길 바랄게요. 아슬아슬한 절벽길을 안전장치 하나 없이 이동하는 사람들의 사진을 입수한 제작진. 사실 확인을 위해 찾아간 곳은 중국입니다. 첩첩산 중 좁고 열악한 도로 사정 덕분에 오토바이를 타고 이동을 해야만 했는데요. 하지만 불편함도 잠시 눈앞에 펼쳐지는 절경에 빠져들었습니다. 한참을 달려 도착한 마을. 就是有这种照片吗？是这样子吗？啊，这样取水吗？这个地是取，哪个地是取不来，哪个水取不过来，取不过来，取不过来。 사진 속의 장소와 사람들을 찾아 본격적인 탐색을 시작했습니다. 한참을 헤맨 끝에 일단 비슷한 곳을 찾는 데 성공. 한눈에 봐도 위험천만해 보이는 이 길을 과연 사람이 다닐 수가 있기는 한 걸까요? 아이고, 나날이 용감해지는 제작진. 큰일 나면 어쩌려고 그래지. 아이고, 그 조심해요 좀. 에이, 아이고. 그런데 절벽을 자세히 보니 저기 뭐가 보이는 것 같기도 한데요. 어머나 세상에. 아니 지금 저기 저 보이는 게 저거 사람 맞는 것 같죠? 일단 절벽 위를 다니는 사람들을 찾은 것 같기는 한데 이대로 놓칠 수는 없겠죠. 사람들을 직접 만나보기 위해 절벽 위에서 기다려보기로 했습니다. 그렇게 오랜 시간을 기다린 후에야 만나게 된 사람들. 아니 근데 가만히 보니까 어린아이까지 태연하게 이 위험천만한 길을 걸어오고 있습니다. 허허, 드디어 사진 속 사람들 만난 걸까요? 절벽 위를 걷는 사람들의 아찔한 여정, 지금부터 함께 하시죠. 해발 1500m 위에 있는 사천성 수영현 마을. 这里的海拔高度都是1000多米，风景比较好，气候条件各方面都比城市的优越。 과연 주민의 말 맞다나 평화롭고 고즈넉한 풍경이 참 아름다운 마을이죠. 그런데 눈에 띄는 것이 하나 있었는데. 这是背篼啊，我们这些是的背篼啊。 근데 왜 이 동네에선 다 그걸 메고 다녀요? 那我们这些山区地方爬高上梯的交通不便啊，你要拎东西，你只好用这个了。 한 가정집을 찾아가 봤는데요. 할아버지와 손자들이 저마다 뭔가 하나씩 챙기더라고 아주 분주한 모습입니다. 오, 어린아이들도 제 몫을 단단히 하려는 모양인데. 와, 몇 살이에요? 8岁，13岁。 아이고, 아니 도대체 어딜 가는 건지 이렇게 빠른 속도로 걸음을 옮기는 할아버지와 아이들. 같이 좀 갑시다. 아이고. 오, 할아버지. 아, 那个叔叔啊， 왜 이렇게 빨리 가세요? 你走的为什么这么快？ 어? 아이고, 통이며 바가지를 들고 이들이 이렇게 바쁘게 향하는 곳은 과연 어디일까요? 1시간 남짓 계속해서 따라가 봤는데
갑자기 시작된 위험하기 짝이었는 절벽 같은 길을 한치 망설임도 없이 걷기 시작하는 할아버지! 할아버지와 아이들. 할아버지 여기 갈 수 있어요 이 길을? 아이고 세상에, 아이고 저 깎아지는 길을 어쩜 저렇게 태연하게 갈 수 있는 건지 원. 아이고 일단 따라가 보기로 했습니다. 오, 그런데 그때 에헤이, 아이고 그만. 에헤이, 위에서 떨어진 돌에 맞는 순간 균형을 잃고 말았는데요. 아 네. 아이고 10년간 안수했네 그래. 아이고. 아우 머리 아파. 아이고 똑바로 걷기도 힘들 만큼 좁고 위험한 길을 익숙하게 걸어가는 할아버지와 아이들. 아이고 보는 것만으로도 숨이 그냥 턱하고 막혀오는 상황. 도대체 이들은 왜 이런 길을 다니는 걸까요? 你们去哪儿？去哪里？ 뭐요? 물 들어간다고요? 하지만 물을 들어가기엔 위험해도 너무 위험한 절벽길. 이 아슬아슬한 상황 앞에 제작진 기가 막히고 코가 막히는데요. 오호, 날아가려는 정신을 바짝 붙잡아 메고는 두 발에 힘 꽉 쥐어도 부들부들 떨리는 다리는 어쩔 수가 없으니 어허이, 걷는 내내 발을 헛디디기를 수차례. 어이구 이건 뭐 길을 걷는 건지 그냥 절벽에 매달려 가는 건지 원. 끝날 것 같지 않던 절벽길을 따라서 걸은 지 1시간째. 드디어 목적지에 도착한 것 같은데요. 동굴 속에 마련된 이 물이 바로 마을 사람들의 식수를 책임지고 있는 건데요. 할아버지 이 물이 깨끗해요? 이 물 깨끗한 물이에요? 1시간에 걸쳐 그 힘든 길을 걸어왔으니 목 타는 건 당연지사. 일단 시원하게 목부터 죽여주는데요. 물 어때요? 네 맛있대요. 맛있대? 자, 이것이야말로 꿀맛. 잠깐의 휴식 시간이 끝나고 서둘러 가져온 통에 물을 담는 할아버지. 한 방울이라도 밖으로 흘러세라. 그 손길이 아주 조심스럽습니다. 이렇게 어른아이 할 것 없이 하루에도 몇 번씩 힘든 길을 오갈 수밖에 없는 이유가 있었는데요. 수십 년 지속된 가뭄 때문에 땅 곳곳이 메마른 것은 물론 우물마다 가득 차있던 물도 자출 감춘지기 이미 오대. 강 역시 바닥을 드러낸 채로 제 역할을 못하기는 매한 거지. 20年以前有，现在没有，干得太凶了嘛。 아 20년 전에는 我们 물이 这些油菜啊，就这么个事是吧？ 말라버린 강줄들을 뒤로 하고 물을 구할 수 있는 방법을 찾아 나선 마을 주민들. 절벽에 난 길을 따라 수로를 건설한 건데요. 그 덕에 생활에 필요한 물은 큰 걱정 없이 사용할 수 있게 됐지만은 이렇게 외부에 그대로 노출된 물을 식수로 사용할 수는 없는 법. 깨끗한 물을 공수하기 위해 절벽길을 헤치고 올 수밖에는 없다고 하네요. 자, 저마다 가져온 통에 물을 담았으니 이제 발길을 재촉해 마을로 돌아가는 것만 남았는데요. 괜찮 안 무거워요? 안 무거워요? 어이 제작진, 아이 그럼 안 먹을 리가 있겠어요. 아유, 자신의 키만한 그런 사이즈의 등짐을 메고 한 발 절벽을 향해 발을 내디는 아이. 제 한 몸 가누기도 어려운 좁다란 절벽길에서 무거운 등짐까지 짊어지고 한 발 내리는 것조차 아이고 쉽지가 않는데요. 아이고 조심해요. 아이고. 아 잠깐 쉬었다 가자. 休息一会儿。 와 땀난다. 아이고 어느새 아이들의 얼굴에도 땀방울이 맺히고 힘들 법도 허건만한 투정 대신 웃음으로 대하는 기특한 아이들. 힘들죠? 辛苦吗？ 안 힘들대요. 학교 가는 게 쉬워요? 아니면은 이렇게 물 뜨러 다니는 게 쉬워요? 去学习。 고개만 돌리면 낭떠러지였던 절벽길과는 달리 난간이 설치돼 있어서 조금은 안전해 보이는 길. 하지만 이 길에도 복병이 숨어 있었으니
언제 어디서 떨어질지도 모르는 낙석 때문에 위험하기는 피차 1번. 곳곳에 위험이 도사리고 있는데요. 其实这个洞呢也脚下来到了了。叫下来。 야, 정말 보기만 해도 그냥 아찔한 광경. 눈 깜짝해서 일어나는 게 사고다 보니까 특히나 어린아이들이 지나다니기엔 너무도 위험해 보이는데요. 몇 살 때부터 물 떠봤어요? 5살. 5살부터 10살. 10살부터. 이제 절벽길 걷기 베테랑들답게 사고 없이 무사히 집으로 돌아온 할아버지와 아이들. 길어온 물은 이렇게 집집마다 마련된 저장소에 따로 보관을 해두는데요. 이것이 바로 개인용 운물. 마지막 한 방울까지 사수. 이렇게 해서 하루에 얼마나 자주 왔다 갔다 하시는 거예요? 反正也没地方有给不。一天起码跑50回。 사정이 이렇다 보니 이 마을에서 물은 쌀보다 귀하게 여겨진다고 하는데요. 한 방울이라도 흘릴세라 어린아이조차 조심조심 다루는 모습. 물 깃는 것 외에도 아찔한 절벽길을 다녀야 하는 또 다른 이유가 있었으니 이거 들고 계신 게 뭐예요? 선생님 어디 가시는 거예요? 我是水了买鸡了。 건너 마을에서 열리는 장에 가기 위해서는 이 절벽길을 통해야 한다는 말씀인데 엄마야! 아이고 이때 발을 헛디뎌서 그냥 미끄러진 아저씨. 아이고 나 간 떨어질 뻔했습니다. 비록 닭은 아래로 떨어졌지만 아저씨는 무사하신 듯한데요. 我来进落下去了。完了，我来进落下去了。哎呀， 아이고 흔적도 없이 사라진 닭. 这个悬崖都不得吃了，都不吃了。落就落了，没法了。落了，这挨着悬了。猪牛人。 猪、啊牛、人都这个的对，太危险了的。 절벽길은 옆마을로 가는 지름길이기에 오래전부터 사람들이 이용을 해왔다고 하는데요. 보기만 해도 숨부터 막혀오는 위험천만한 길. 그러기에 식수를 제외한 생활용수는 절벽길 끝까지 가지 않고 가까운 수로에서 구한다고 하는데요. 엄마와 함께 온 숙녀도 고사리 같은 손으로 제 한몫 단단히 해냅니다. 아이고 기특해라. 그놈 참 살림꾼이네 그랴. 孩子多提点水啊。 짊어진 물의 무게만큼이나 집으로 돌아가는 길은 만만치 않아 보이는데요. 이렇게 고생해서 떠온 귀한 물이기에 아끼고 또 아껴 쓴다는데요. 쌀 씻은 물은 설거지물로 재활용한 뒤 마지막으로는 가축의 먹이로 사용된다고 합니다. 이뿐이 아닙니다. 깨끗하게 수건을 빨아 딸이 먼저 씻고 아이고 야 한 입물 난다 한 입물 나. 자, 그 물에 엄마도 다시 씻는데요. 썼던 물도 다시 보자. 끝으로 걸레까지 빠는군요. 참 대단하십니다. 어머니 이제 이 물 또 쓰진 않죠? 不用了。 이물을 버린다고 합니다. 그렇게 몇 번의 재활용을 거치고서야 드디어 버려지는 물. 우리가 그동안 물을 너무 펑펑 쓴 건 아닌지 반성이 드는 순간입니다. 한편 절벽길이 아닌 다른 곳에서 물을 구한다는 집. 이 집에서 물을 길러갈 때는 꼭 챙기는 것이 있었으니 바로 손전등입니다. 만반의 준비를 하고 사이좋게 물을 길러가는 어르신들. 두 분 연세가 어떻게 되세요? 1939年，这个我们从小就在这头去背吃的。 수십 년 다녔던 길이기에 눈 감고도 갈 수 있다고 자신하는 어르신들. 근데 저건 동굴로 보이는데요. 이 안에 물이 있어요? 大的里面有水吗？有水。 오 진짜요? 어허, 절벽길보다는 좀 안전해 보이지만 정말 이곳에 물이 있다는 건가요? 对呀，这个水就在这里流下来。 동굴 벽을 타고 흐르는 물웅덩이. 아이고 이건 뭐 너무 조그매서 찾기도 힘들었겠어 진짜. 이 물 깨끗해요? 먹어도 돼요? 干不起，但是还要干，还有一头还有2个呀，这里有一个，看吧，在这里嘞。
어둠을 뚫고 능숙한 솜씨로 길을 찾아 10여 분쯤 들어가니 아, 여기에요? 这个你看说，完了是你看瞅一看是都是甜豆豆，你看，不是？ 바가지 대용인 냄비로 물을 퍽퍽 떠서 지게 속에 담는데요. 아이고 할아버지 욕심내면 무거우실 텐데 또 한참 가시려면 어쩌시려고. 아이고. 역시나 지게 가득 담긴 물이 출렁출렁 다 튀기고 에이구 진짜. 급기야 뒤에서 지켜보던 제작진이 나섰습니다. 우리가 좀 져드릴게요. 좀 져드려. 할아버지. 예. 啊？重，我来背。我走不走啊？你不进你不好走啊？不走。 젊은 피로 무장한 제작진 흔쾌히 지게를 넘겨받았지만은 노련한 세월을 따라오려면 힘만으로는 힘들죠. 아이고 엄살 좀 그만 부려. 이거 아이고 동굴 무너지겠어. 이거 정말 많이 힘든데요. 물 다 흐르고요. 저 지금 어떻게 해야 될지 모르겠어요. 我你的辛苦了，你帮个老年人背，辛苦了。 아무튼 이런 노고가 담겨 있으니 이 마을의 물값이 높은 건 인정해야겠습니다. 이렇게 물 한 대접 얻기가 힘드니 이 마을에서만 볼 수 있는 독특한 풍경도 생겨났다는데요. 요거 이거 쭉 긋는 거 요거 왜 하시는 거예요? 어머니 이게 뭐 하시는 거예요? 我几岁？啊，他给我借的是我机器，然后他年轻还了吗？不要还我。 물을 빌려가요? 물을? 他没年轻人搞不头嘛，他背不起，路太远了啊，妹妹。人家谁借的我？ 그러니까 먼 길을 움직이기 힘든 분들을 위해서 당장에 필요한 물을 빌려드린다는 건데 물을 빌려가는 상상도 못했던 광경. 하하, 이거 뭐 중국판 봉이 김선달이 여기 있었네 그랴. 문 옆에 정체불명의 작대기는 물 한 대접에 한 번 찍. 제대시다. 갚으라고 모질게 말을 했어도 빈 냄비 찰랑거리게 물을 담아주는 게 인정 많은 이웃이죠. 에휴, 그렇지. 한 대접 정이. 한 대접은 정이 없지. 옳지. 아, 할아버지 물을 이렇게 자주 빌려다 쓰세요? 后面搞不听，我该接点水，接点水给吃，然后回家什么要还他。 이 세상과 동떨어져 보이는 산속 마을의 삶. 以后我们是99的人会吐蕃吗？只要是这个年轻和和我，但是我好呀，我是从大叔。 이야, 이들의 동화 같은 이야기는 계속될 겁니다. 전 세계를 놀라게 한 유명한 남자가 있다는 곳. Doon sa bata na maliit. 대체 어떤 사람이기에 마을 주민들을 깜짝 놀라게 했는지 궁금한 가운데 아, 이 아이가 그 주인공일까요? 바로 뒤에 있는 집으로 들어가니 정말 그림판 속에 아이가 있네요. 안녕, 반갑다. 아무리 봐도 평범한 어린아이 같은데 대체 무엇으로 세상을 놀라게 한 걸까 싶은 순간 타고난 먹성 때문인지 숟가락질도 잘하고 어머, 그거 이쑤시개 아니니? 참나, 좀 특이하다 싶은데요. 19 years old. 출생 증명서를 확인해 보니 놀랍게도 19살의 다 큰 아이라는 사실. 세상을 놀라게 한 필리핀 최단신 준레이를 소개합니다. 한적한 오후 마을 엄마들과 아이들이 삼삼오오 둘러앉아 이야기꽃을 피우고 있는 모습인데요. 얘는 몇 살이에요? 7 months. 7 months. 아. 아우, 아가들이 참 귀엽기도 하네요. 이 얘기는 몇 살이에요? 19 years old. 19살의 준레이는 태어난 지 7개월 된 아가보다도 훨씬 작고 마른 모습이었는데요. 작아도 너무 작기에 제작진이 직접 신체 사이즈를 재보기로 했습니다.
준레이의 키는 59cm, 그리고 발은 10cm로 우리와는 조금 다른 모습. 이렇게 모든 게 인형 사이즈인 준레이는 18생일을 하루 앞둔 2011년 6월 전 세계인들의 주목을 받게 됐는데요. 엄격한 심사를 거친 끝에 세계 최단신 남성으로 기네스에 등재되었다는 사실. 비록 현재는 그 기록이 다른 사람에 의해 갱신되었다고 하네요. 언제나 엄마와 함께한다는 준레이. 맞은편에서 등장한 한 소년, 준레이의 베스트 프렌드라도 되는 걸까요? 한창 장난기 넘칠 때지만 언제나 듬직하게 형 옆을 지킨다고 하네요. Magkapatid kami ni John Ray. Nawa ko sa kapatid ko. 남들과는 다른 특별한 준레이, 언제부터였나요? Isang taon siya, hindi na siya lumalaki. Ang sabi sa doktor, bakit daw dinala na siya sa ospital para matulungan, para lumaki siya. 문제가 있다는 거를 좀 알았을 때 기분이 어땠는지. Sabi ko sa sarili ko, bakit ako nakaanak ng ganyan? Hindi ko naman hinihingi sa sa Panginoon yan. Sabi nila tumigas na daw yung mga buto niya, hindi na daw siya makakalakad kahit kailan. Unti-unti natanggap ko ang lahat. 성장이 멈춰버린 탓에 준레이에게 세상 모든 것은 거대해 보일 수밖에 없습니다. 아무리 평범한 콜라병일지라도 준레이와는 키를 견주고요. 한 입에 쏙 들어가는 과자도 준레이에게는 얼굴 반을 가리는 커다란 과자로 바뀌어버리기 때문이죠. 항공모함 같은 너무나도 큰 신발. Kumain ka ng marami ha? 19년 동안 똑같은 모습으로 지내온 준레이. 혹시나 더 잘할 수도 있다는 기대감에 가족들은 수시로 먹을 걸 챙겨준다고 하는데요. 정말 가족들의 바람대로 건강하게 쑥쑥 자랐으면 얼마나 좋을까 싶네요. Ayaw daw niya. Ayaw mo kumain? 준레이와는 반대로 아시아헌터에서 만났던 정말 큰 사나이가 있었죠. 다들 기억하시나요? 대륙을 놀라게 한 거대한 사나이. 그가 있는 곳은 언제나 시선 집중. 무려 2m 42cm의 장진찰 씨. 전봇대 같은 키로 세상을 깜짝 놀라게 했었는데요. 제작진이 깡충깡충 뛰어도 장진찰 씨 머리끝도 만지지 못했다는 사실. 그와 함께하면 모든 게 다 미니미 사이즈입니다. 일반 밥그릇이 찻잔으로 변신하는 놀라운 효과를 보여줬는데요. 반면 오늘의 주인공 준레이에겐 어린이용 숟가락도 버거운 모습입니다. 게다가 손바닥보다 작은 유리컵에 찻잔은 소꿉놀이용 장난감 같은 모습. 준레이에게는 이 사소한 것들이 버거워 보이는데 말이죠. 자전거 역시 구부정한 자세로 타야 했던 상황과는 사정이 많이 다릅니다. 어린이용 세발 자전거이지만 스스로의 힘으로 앞을 향해 나아가기란 그저 꿈 같은 일일 뿐인데요. 준레이가 혼자 할 수 있는 일은 없는 거나 마찬가지. 언제나 가족들이 옆에서 든든한 버팀목이 되어주고 있습니다. 때로는 모두가 이런 현실이 고단하고 버겁게 느껴지기도 하는데요. Video ng utin. Na video na. 뭐라고 하는 거예요, 준레이가? Ano sabi niya? Ano sabi niya? Ligo na daw siya, naliligo na daw siya. 순수한 아기 같은 모습에 오히려 마음이 더 아려오는 순간들도 있습니다. Nakaupo, tapos kahiga siya. 누군가의 도움 없이는 한 발자국 앞으로 나아가는 것은 물론 서 있는 것조차 버겁습니다. Tinuruan ko siya. Hindi naman siya marunong maglakad eh. 몸과 함께 마음과 정신의 성장도 멈춰버린 준레이에게는 펜을 들고 글씨를 쓰는 것마저도 힘이 붙이는데요. 어머니는 그런 아들의 모습이 너무도 안쓰럽습니다. Gusto ko sana marunong siyang ng mga ganito. Kasi gusto ko siyang
para mayroon siyang matutunan. Yan. 수없이 많은 순간 기적이 일어나기를 얼마나 간절히 바라왔는지 모릅니다. 물론 지금도 바라고 있고요. 이때 반가운 손님이 찾아옵니다. Ah, saya mengalan gang. Hindi ka, may ano kami doon, tapos ano lang kami dito, nag-drop by lang kami. Ay, pila mereka? 18, 19. 아 이렇게 동갑이에요? 몇 살이에요? 19. 어렵사리 하이파이브를 해보는 두 친구. 두 분이 친구예요? Ngayon kami punta dito. Sa kanilang bahay. Nakita namin siya sa picture ng permanente. 19년이 지난 지금 두 사람의 모습은 많이 달라져 있습니다. Wala nang mag-aalaga sa kanya. Kaya nga gusto ko makapag-aral yung mga kapatid niya para ano sila ng magandang 사실 준레이는 이 집안의 장남입니다. 그런 준레이에게는 항상 누군가의 도움을 필요로 하는 상황이 이어지게 마련이죠. 한 소녀가 가족들과 반갑게 인사를 하며 다가오는데요. Kasi gusto ko siyang bisitahin. 명실공히 오빠가 맞지만 얼핏 이모와 조카 같기도 하죠. 직접 뛰고 공을 주고받고 땀을 흘리며 함께할 수 있는 것은 아니지만 같은 시간을 웃으며 보낼 수 있어 다행입니다. Mahilig siya manonood ng basketball. Gusto niya siguro sumali pag malaki pa siya. Tapos nakakalakad. 그래도 의젓하고 든든한 여동생은 늘 밝은 표정을 잃지 않으려 노력합니다. 혼자 힘으로 걷거나 설 수 없었던 아들을 키워온 19년이라는 결코 짧지 않은 세월. 준레이는 누군가의, 특히 어머니의 품을 벗어난 적이 거의 없습니다. Yung nanay ni John Ray, lagi siyang binubuhat ng bata. 19. 오늘은 건강 상태를 확인하기 위해 병원을 왔는데요. 세상 어디에도 없는 작은 남자의 등장에 모두의 시선이 집중됩니다. Ano siya, cute. Kasi maliit siya eh. Ilang taon na ba yan? 벌써 19년째 의사 선생님의 귀여움을 독차지해온 준레이. As I heard it, it cannot grow anymore. The patient is immunocompromised, meaning it's not so healthy, it's not normal. No? He can get infection easily. Dini, sakit. Likod, sakit. Ha? Asa mo sakit? Dire, sakit na. 1년 365일 준레이를 향한 엄마도 병원에 온 김에 간단한 검사를 받아봤는데요. The mother condition is not so good. He has to carry it, he has to give food, so rest. She needs help from other people. 엄마도 준레이도 항상 건강해야 할 텐데 말이죠. It's a miracle that the patient still lives. God will heal him to let the patient live longer. 검사 받고서 얘기 들으셨는데 어떠세요? Okay na daw siya. Wala naman siyang diferensya sa katawan niya. 그렇지만 병원을 오가는 발걸음은 항상 무겁습니다. 준레이의 병을 처음 알았을 때가 생각나기 때문이라는데요. 그래도 건강하게 함께할 수 있어 행복하다고 합니다. 준레이에게 온 또 하나의 기적은 바로 세계 최단신이라는 기네스 기록. 지금은 다른 사람에 의해 갱신되었지만 그 인기는 여전하다고 하네요. Before, nung mag-18 siya, dumating dito yung taga-Guinness. Makita lang din. I came from Bohol, then from Davao. 기네스에 오른 뒤로 유명 인사가 된 준레이. 그를 보기 위해 필리핀 전역에서 수많은 사람들이 오기도 한다는데요. 불편한 몸이지만 언제나 밝은 준레이를 보며 사람들은 희망을 느낀다고 합니다. 준레이 가족의 식사 시간.
각자 접시에 먹을 만큼의 밥과 반찬을 더는데요. 그런데 반찬은 안 보이네요. 아, 볶음 멸치가 다군요. 소박한 식사지만 사랑하는 이와 함께하기에 이것으로도 감사히 여기며 살아간다는 가족들. 그래도 이렇게만 먹어서 어디 기운이 나겠어요? 그런데 한쪽에 보이는 범상치 않은 밥그릇. 다른 가족들과는 다르게 고기 반찬이 잔뜩 올라가 있네요. 예상대로 밥그릇의 주인은 준네이였습니다. 어려운 형편이지만 준네이의 반찬만은 신경 써서 챙긴다는 부모님. 탐나지 않아? Hindi. Naintindihan na naman si Kuya. John, John, oh. 아픈 형을 위해 어려서부터 많은 것을 양보한 동생들. 맛있는 과자를 사와도 누구 하나 먼저 나서는 법이 없습니다. 좋고 맛있는 건 언제나 형 먼저였으니까요. Sige. 그 착한 마음이 어쩐지 짠해져 오는데요. 투정 한 번 없이 그저 오빠의 새옷만 만지작거리는 여동생. Nagtatampo ako minsan kasi hindi naman ako binigyan. Kuya lang. Si Kuya lang. Sabihin mo, napapagod naman sa nanay. 이렇게 맘씨 착한 동생에게 제작진이 특별히 선물을 준비했는데요. 바로 여자아이들이 갖고 싶어하는 예쁜 인형. 어느덧 저녁 시간. 작은 손으로 꼼꼼하게 설거지를 하는 남동생. Naghugas ako ng plato dahil ang tatay ko nagsasaing at ang nanay ko 항상 엄마의 손길이 필요한 준네이. 때문에 다른 가족들은 집안일을 나누어 할 수밖에 없다고 합니다. Kasi naawa ako sa kanya. Gusto niyang makikpaglaro sa ibang mga bata tapos hindi niya magawa. 엄마의 도움 없이는 무엇도 할 수 없는 아들. 그렇게 19년의 세월을 한결같이 품어온 준네이가 엄마에겐 가장 아픈 손가락입니다. Ano pa? 지금까지 살아온 것만으로도 기적이라는 준네이. 키는 작지만 준네이의 몸도 조금씩 나이를 먹고 있었는데요. Pag makapera kami para makapag-aral yung ng magandang trabaho para alagaan si Junre. Yan lang.